Hello, good morning guys. Pasensya na yan na kita nakabalik pag video hay kuno hay ini. Pagkasakit man kita guys, nagbagyong Tino, masakit kita, nagbagyong Juan, may sakit lagi kita. Paka-recover ko pala guys. Namumutla pa guys. Kauupay ko pagadla. Bagada mga salamat ngayon baga nakatangkagay kita. Sana baga tuloy-tuloy na ining at lawas nga baga maupay at pamati. Wala man lang kita nakag-updatehan bagyong uwan ng Tino guys. Waray kuryente, waray wifi, waray nga tanan. Yan na lang kita ini nagkuryente, nagka-wifi. Balik na ihagod guys. Happy 2 weeks kita ini nga waray man laigin upload guys. Hay, baga nakakamiss gihap. Sana haton mga follow up. Ay, ugadak na yung unfollow please. Waray ko na minute views gihap guys. Naubos talaga waray ko upload. Yan na lang kita ini baga nakag-upload. Sana guys para yung gadak na yung masuportahan. Akon FB account. Ngan guys, suportahay gid gyud akon YouTube channel. Please subscribe. Salamat guys.